Kenapa gitu mukanya? Maksudnya apa gitu? Dingin, pipinya merah kayak gini. Tuh. Pipinya kayak pakai blush on. Ini anti air ya, nggak boleh dikopek-kopek ya. Jadi, kalau dingin pipinya gini. Kalau panas pipinya gini juga. Kenapa kayak gitu? Sulaiman, apa? Wow. Apa? Lihat apa? Lagi. Itu aku kuat Kenapa gitu mukanya? Pikachu. Maksudnya apa gitu? Ju.